बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सिंध जामोती हैदराबाद चैप्टर प्रोग्राम नंबर 35 में आपका अपना जाना पहचाना इमरान अली मेमन। इलेक्शन का टाइम है, आप सब लोगों को पता है। आज जिस शख्सियत का चुनाव मैंने अपने प्रोग्राम के लिए किया है, मैं समझता हूं कि काफी लोगों की पसंदीदा पार्टी के कैंडिडेट PS64 के हमारे कैंडिडेट है नईमुद्दीन कुरैशी साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं किस तरह इलेक्शन जीतेंगे, किस तरह लोगों को, आवाम को रिलीफ देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं नईम भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं भाई, सिंध जामोती हमारा ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है उन दोस्तों के लिए जो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वे से अपने शहरियों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप भी माशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं, जाहिर ये सोशल वर्कर भी होंगे, इसलिए मैंने आपका चुनाव अपने प्रोग्राम के लिए किया है। मैं वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में आपको। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपका बचपन कैसे गुजरा, आपकी जो बुनियादी तालीम है वो कितनी है, और फैमिली में कौन कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सिंध जामोती में हमारा इंटरव्यू कंडक्ट किया और आपने अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। मेरा बचपन जो गुजरा है, मैं एक स्पोर्ट्समैन था। मैं क्रिकेट खेलता था हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में, डिवीजन में मैंने क्रिकेट खेली है। और मेरा एक ताल्लुक एक मुतवस्सत तबके से है, कारोबारी फैमिली से। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पॉलिटिक्स है। मेरे वालिद समीउद्दीन कुरैशी यूसी नाजिम UC5 से रहे हैं और उन्होंने अवाम की बड़ी खिदमत की है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं जो पॉलिटिक्स में बहुत पुराना हूं। मैं इमरान खान साहब के नजरिए को देखकर, उनको समझ के मैं उनके साथ शामिल हुआ हूं। और खान साहब के साथ मैं 92 में शौकत खानम कैंसर मेमोरियल की जो फंड रेजिंग मुहिम थी, जब मैं उसके अंदर भी उनके साथ रहा हूं, उनकी पूरी फंड रेजिंग की है। फिर उन्होंने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम किया था, इमरान खान पेप्सी क्रिकेट क्लिनिक, उसका भी मैं हिस्सा रहा हूं और कप्तान रहा हूं 92 से लेकर और 94 तक। और जी बोले। उसके बाद मैं जो है ना अपना बिजनेस वालिद के साथ देखता रहा, स्पोर्ट्समैन देखता रहा, फैमिली को देखता रहा। उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आया। इमरान खान के नजरिए से मैं मुतासिर हूं। सबसे बड़ी बात जो है वो जो कहते हैं ना, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन और ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे बढ़ के चीज किसी भी मुसलमान के लिए नहीं होती है। और फिर वो नबी की हुर्मत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जो उन्होंने कहा कि जब आप हमारे नबी की तौहीन करते हैं तो हमें शदीद तकलीफ पहुंचती है। और उन्होंने रहमतुल आलमीन एकेडमी भी बनवाई, कॉन्फ्रेंस भी करी। सबसे बड़ा जो उनके काम क्रेडिट पे जाता है वो ये कि श्रीलंका में जो मुसलमानों को जलाया जाता था, दफनाने नहीं दिया जाता था, वो भी उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया कि अब वो मुसलमानों को दफनाते हैं हमारी दीनी रवायात के मुताबिक। ठीक। फैमिली में कौन? मेरे साथ मेरे छोटे 4 भाई हैं और 2 सिस्टर्स हैं। जी। आपकी सर शादी 1 है, 2 है, बच्चे कितने हैं? सर मेरी शादी 1 है और मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। क्या समझते हैं, जाहिर ये भाई बहन 6 लोग हैं आप आपस में, लाडला घर में कौन है, कुछ के बारे में बताइएगा। देखिए, मैं बड़ा था तो मैं ज्यादा लाडला था। माँ बाप का बहुत प्यार मिला है। वैसे तो सब माँ बाप के लिए इक्वल होते हैं, लेकिन मुझे मेरे वालिद की तरफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट मिली है और मेरी वाइफ की तरफ से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिली है कि वो मेरे साथ खड़ी हुई हैं। उन्होंने बोला आपने टूटना नहीं है, डट के खड़े होना, हम आपके साथ हैं। इस जहाद के अंदर जो आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इसमें हम आपके साथ हैं। और 15 दिन से अपने घर में भी नहीं है, बीवी बच्चों के साथ। ना मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना कॉलेज जा रहे हैं, और ना मेरा कारोबार भी बंद पड़ा हुआ है। खान साहब के साथ रफाकत आपकी 23 साल। जी जी। क्या समझते हैं इस वक्त जो खान साहब के साथ हो रहा है उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए जी, खान साहब के साथ जो हो रहा है ना, वो उनका कसूर इतना है कि वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर खुददारी हो, मुल्क में रूल ऑफ लॉ की हुकूमत हो, कानून सबके लिए बराबर हो। कोई भी अशराफिया हो या छोटा सा तबका हो, कानून सबके लिए इक्वल होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ इक्वल होना चाहिए। और पाकिस्तान जो है दुनिया के अंदर अपना मुकाम खुद बनाए, हमें कोई भी डिक्टेट ना करे कि आप ये करें ये करें। हमारी अपनी खुद जो है ना, खान साहब ने अपने आप को बनवाया कि आप अपने फैसले खुद करें, ना कि कोई हम पे अपने फैसले मुसल्लत करे। और खान साहब का कसूर ये कि उन्होंने IMF से कर्जा नहीं लिया। 2008 में मुशर्रफ साहब ने भी जब IMF से कर्जा नहीं लिया तो उनको फारिग कर दिया इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने।
اور اب خان صاحب بھی نہیں رہتے کیونکہ وہ ہمیں مقروض رکھنا چاہتے ہیں, اپنا محکوم اور اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں. اور خان صاحب یہاں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی سازشیں یا جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں انٹرنیشنلی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ جی بالکل, وہی اس کے اندر انوالو ہے اور ہمارے ملک کو وہ کبھی بھی ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اس وقت آپ کون سے پی ایس سے کھڑے ہو رہے ہیں اور کیا پوزیشن ہے آپ کے جیتنے کی, اور آپ کے ساتھ این اے پہ کون کھڑے ہوئے اور دوسرے دوست کون سے کھڑے ہوئے ہیں؟ میرا جو پی ایس ہے وہ پی ایس 64 ہے, اوکے, اربن سٹی کا پیور سٹی ایریا ہے حیدرآباد کا, اور ماشاءاللہ یہاں پہ ووٹر بڑا چارج ہے. اور میرے ساتھ جو اوپر این اے پہ جو کینڈیڈیٹ ہے ان کا نام ہے فیصل مغل. ٹھیک ہے سر. وہ ایڈوکیٹ ہیں, سندھ ڈسٹرکٹ بار کے جنرل سیکرٹری ہیں, کافی پڑھے لکھے انسان ہیں میری طرح. الحمدللہ وہ کافی سلجھے ہوئے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ایس 64 ہے لیونگ آپ کو بالکل نہیں ملی ان دنوں میں؟ بالکل ہمیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. ہم لوگ نہ کھل کے جھنڈے لگا سکتے ہیں, نہ ہم لوگ جو ہے کیمپین کر سکتے ہیں, اور نہ ہی ہمارے لوگوں کو وہ ایریا دیا جا رہا ہے کہ ہم ادھر جا کے کھل کے کھیلیں. دوسری پولیٹیکل پارٹیاں ہمارے کو تنگ کر رہی ہیں, ہمارے ورکرز کو تنگ کر رہی ہیں. آپ کا بنیادی تعلق کس حلقے سے ہے, اور کیا الیکشن سے پہلے بھی اس حلقے میں آنا جانا ہوتا تھا یا نہیں؟ جی میرا بنیادی تعلق اسی حلقے سے یو سی 35 سٹی سے, لبرٹی مارکیٹ, سرفراز کالونی, تلک چاڑی, سری گھاٹ کے علاقے سے. اور میں الحمدللہ اس پورے حلقے میں الحمدللہ ہماری برادری بھی ہے, دوست یاری بھی ہے, رشتہ داری بھی ہے, کیونکہ ہم پرانے 40 سال سے اس حلقے میں رہ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے اور میرے والد کی خدمت کی وجہ سے ہمیں لوگ بہت جانتے ہیں الحمدللہ. تو ہمارا بہت جو ہے لوگوں کے ساتھ ملنا بیٹھنا اٹھنا ہے, اور ہمارے علاقے کے لوگ بڑے اچھے اور چارج ہیں. مقامی جو قیادت ہے آپ کی حیدرآباد کی, آپ سمجھتے ہیں انہوں نے ٹکٹ کی جو وراثت ہے وہ بالکل صحیح کی ہے؟ کیوں کہ آپ کے اپنے ہی جو سپورٹر ہیں ان کی طرف سے احتجاج بھی کافی کیا گیا کہ حیدرآباد کی جو ٹکٹوں کی وراثت ہوئی ہے وہ صحیح نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات کا یقین دلا دوں کہ حیدرآباد کے جو بھی ٹکٹ گئے ہیں وہ کسی بھی وڈیرے جاگیردار پیسے والے انڈسٹریلسٹ میں نہیں گئے ہیں. میں آپ کو یہ بات بہت وثوق سے کہتا ہوں, آپ چیک بھی کر لیجئے گا, سب متوسط طبقے کے لوگ ہیں, اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ کیمپین میں دوسروں کی طرح اتنا پیسہ لگا دیں کہ وہ بعد میں ریکور عوام سے ہی کریں. آپ چیک کریں, آپ کو اطمینان ہونا چاہیے. ٹکٹ بالکل میرٹ کے مطابق اور بالکل کسی قسم کی پارٹی فنڈنگ کے بغیر دیے گئے ہیں, اور متوسط طبقے کے لوگوں کو دیے گئے ہیں. جو حلقے کے عوام میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ ان کو جانتے ہیں. اس وقت جو الیکشن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داروں کی ملکیت ہو گئی ہے, غریب کوئی بندہ یا مڈل کلاس کوئی بندہ الیکشن لڑ نہیں سکتا؟ بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان کی جو سیاست ہے وہ سرمایہ داروں کی ہی ہو گئی ہے, جاگیرداروں کی ہی ہو گئی ہے, اور وہ الیکشن کے دنوں میں وہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. میں عوام کو بولتا ہوں کہ یہ اب آپ کے ذہن میں بات آ جانی چاہیے, آپ کی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جو انسان 10 20 30 کروڑ روپیہ الیکشن میں خرچ کرے گا تو جب وہ الیکشن جیت کے آئے گا تو سب سے پہلے وہ اپنا پیسہ دگنا اور تگنا کرے گا. تو وہ آپ کا ہی حق مارے گا اور وہ آپ کے ملک کا ہی پیسہ کھائے گا, وہ کرپشن کرے گا. ایک قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے حلقے کی جو اعزازیہ ہے وہ 5 سال میں 60 سے 70 لاکھ بنتا ہے. اگر وہی قومی صوبائی اسمبلی کا ممبر اگر 2 3 4 کروڑ خرچ کر دے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جو 50 60 لاکھ روپے لینے کے لیے 5 7 کروڑ خرچ کر دے؟ تو وہ آپ ہی کا پیسہ کھائے گا, آپ ہی کے بچوں کا حق مارے گا, آپ ہی کے بچوں کے مستقبل کو تباہ کرے گا. اپنے الیکشن منشور کے کچھ نکات ہمیں بتا دیں. جی ہمارا جو الیکشن کا جو منشور ہے وہ ہے کہ ہم لوگ غلامی سے آزادی چاہتے ہیں. ہمارا الحمدللہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے, ہمارے پاس ایک آزاد خارجہ پالیسی ہونی چاہیے. ہمارے پاس ماشاءاللہ دنیا کی بڑی ترین مضبوط ترین آرمی ہے, اس کے باوجود بھی ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے محکوم ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں ان سے بھی آگے نکل جائے, کیونکہ ہم پیچھے رہ گئے. چائنا دیکھیں ہمارے بعد آزاد ہوا, انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا, ایران کو دیکھیں وہ ادھر ڈیولپ کر گئے اپنے آپ کو. ایون کہ آپ افغانستان کو دیکھیں, وہ حالات جنگ میں جب سے وہ کتنا اپنے آپ کو ڈیولپ کر گیا, اور ہم کیا کریں؟ یہ ہمارے عوام کو اب سوچنا ہوگا اور انہیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں ایسا لیڈر چننا ہے کہ جو اس ملک کو ان سے آگے لے جائے. اللہ پاک نے اس ملک کے ہر چیز ہر نعمت سے نوازا ہے
सिर्फ हमारे को एक लीडरशिप, एक ईमानदार लीडरशिप चाहिए। आप उस लीडरशिप से ये तवक्को नहीं करें कि वो प्याज टमाटर गोश्त सस्ता करेगा, वो आपके मुल्क को राह मुतय्यन करेगा, आपको विजन देगा, उसके बाद ये सारी चीजें आपको सस्ती लगने लगेंगी। जब मैं माफ कीजिएगा यहाँ आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन गरीब का मसला आटा, चीनी, दाल, टमाटर, आलू यही है। उनको क्या ये समझ के हम फॉरेन में क्या कर रहे हैं या मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या है, इसके बारे में जो आपको जितना टाइम भी इख्तियार मिला आपकी पार्टी का, मैं समझता हूं डिलीवर तो नहीं किया, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं आपको बताता हूं, जब इमरान खान साहब को गवर्नमेंट मिली 2018 में, तो टूटी फूटी मैंडेट से मिली। उसके बाद खान साहब ने एक कर्ज वाली मईशत को संभालना शुरू किया। उसके फौरन बाद खान साहब के ऊपर कोविड आ गया। कोविड के अंदर पूरी दुनिया पाकिस्तान के खान साहब की मुतरफ है कि पाकिस्तान ने किस तरह से उस कोविड को हैंडल किया। मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया, विदाउट लॉकडाउन पाकिस्तान ने तरक्की भी करी और खान साहब ने लोगों को फैसिलिटेट भी किया। लॉकडाउन हुआ था, बहुत हुआ था लॉकडाउन। काफी लोग ऐसे थे जिनका कारोबार 100 से 0 पे आ गया, ये तो थी इसमें। जी इमरान भाई आप सही कह रहे हैं। जी जी, लॉकडाउन हुआ था, लेकिन जिस तरह दुनिया में लॉकडाउन हुआ था उस तरह का लॉकडाउन नहीं हुआ। हमारे यहाँ कुछ टाइम बाजार खुलता था और कुछ जो ना मतलब हमारे यहाँ छोटे छोटे एरिया बंद किए जाते थे, लेकिन खान साहब ने, जैसे लोगों ने बोला था कि कंप्लीट लॉकडाउन करते हैं, वैसा लॉकडाउन हमारे यहाँ नहीं हुआ। उसके बाद देखें खान साहब ने सेहत कार्ड दिया। किसी भी इंसान को अगर खुदा ना खास्ता मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और उसको 5-7 लाख रुपए 4 लाख की जरूरत पड़ जाती है, तो वो उसके पास नहीं होते हैं। वो अपना घर बेचता है, अपना सोना बेचता है, अपनी जायदाद बेचता है और वो इलाज कराता है। खान साहब ने केपी में, पंजाब के अंदर सेहत कार्ड दिया, 10 लाख का फ्री इलाज लोगों को दिया, एहसास कार्ड दिया, लंगर खाने खोले। क्या पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब और केपी के था? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पंजाब और केपी में बनी हुई थी। वहां पे सूबाई जो वजीर आला थे वो उन्हीं लोगों के थे। यहां सिंध गवर्नमेंट थी। सिंध गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि ये कार्ड वो सहूलत देते, और वो 16 साल से हुक्मरानी और इख्तिदार के अंदर बैठे हुए। सर पंजाब और केपी के बदले आप ले रहे हैं ना क्रेडिट, जाहिर है वफाक में भी तो आपकी हुकूमत थी ना, तो सिंध का क्रेडिट भी तो आप ही हो जाएगा ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे मिलना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर कुछ इनके मामला थे जो तय नहीं हो रहे थे, ठीक, तो वो ये चीजें यहाँ तक नहीं आप पहुंच पाएंगे। आपका इलेक्शन सिंबल क्या है, हमारे लोगों को आप दिखा सकते हैं कि किस तरह वो आपको वोट करेंगे और क्यों आपको वोट करें, उसकी भी अपील कीजिएगा। देखिए मेरा इलेक्शन सिंबल जो है, पीटीआई के पास बल्ले का निशान था। वो पीटीआई का बल्ले का निशान लेने के बाद पीटीआई के तमाम कैंडिडेट को पूरे पाकिस्तान में पीएस और एनएस पे अलग अलग निशान मिले हैं। मेरे को जो सिंबल मिला है वो सिंबल मिला है शटल कॉक, PS 64 में। मेरा ये सिंबल है शटल कॉक, नईमुद्दीन के नाम पे आपने स्टैंप करनी है। और ये आप शटल कॉक देख लीजिए, ये व्हाइट बैलेट पेपर पे सूबाई असेंबली के ऊपर शटल कॉक नईमुद्दीन के नाम पे आपने वोट देना है। शटल कॉक पे आपने नो खाने वाली स्टैंप लगानी है। और ये आप देख लीजिए, ये सिंबल है मेरा। अब हमारा बल्ला सिंबल नहीं है। ये आपका जो बैलेट है पेपर, ये आपने अपने सैंपल के तौर पे छपवाया है? जी, ये फर्जी बैलेट पेपर इस पे लिखा हुआ है। ओके डन, ठीक है। क्या मैसेज देंगे हमारे आजकल के नौजवानों को? मैं ये मैसेज दूंगा कि अपने नौजवानों को कि आपने तालीमी याफ्ता होने के साथ साथ अपने शऊर को भी उजागर करना है। जैसे खान साहब ने आपको शऊर दे दिया है, ये शऊर आपको गुलामियों से आजाद कराएगा, गुलामियों की जंजीरें तोड़ेगा और इस 75 साल तबकाती निजाम को इंशाल्लाह आप नौजवान और यूथ जो है वही इसको डिस्ट्रॉय कर सकती है और वही नौजवान नस्ल इस पाकिस्तान की बागडोर संभालेगी। आप नौजवानों को चाहिए, अगर आपका वोट बन गया है, अपने वोट की ताकत को समझो, अपने वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करो, अपने लिए वो नुमाइंदे चुनो जो आगे जाके आपके लिए काम कर सकें। कौमी असेंबली में और सूबाई असेंबली ये लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, यहां कानून बनने चाहिए, लेकिन आप इनसे गलियों मोहल्ले के ट्रांसफार्मर के काम लेते हैं। ये काम आप उनसे बिल्कुल नहीं लें, ये उन लोगों के काम है, बल्दियात के काम है, गलियां मोहल्ले बनाना और ट्रांसफार्मर बनाना, ये हेस्को या इलेक्ट्रिक सप्लाई के काम है। ये आप अपने नुमाइंदों को बोलो आप कानून अच्छे बनाएं और उस पर इंप्लीमेंटेशन करें, ऑफ लॉ की हुक्मरानी करें। एक दो सवाल करके प्रोग्राम को वाइंड को देखते हैं, क्या उन वाकयात की मजम्मत करते हैं आप? देखिए जी, 9 मई के जो वाकयात हैं वो एक प्री प्लान चीजें थी और उसकी हमने पहले भी खान साहब ने मजम्मत की थी और हम भी मजम्मत करते हैं
کہ یہ ادارے ہمارے سر کا تاج ہیں. کوئی بھی پاکستان کا ادارہ ہو، سیکیورٹی ایجنسیز ہوں، حساس ایجنسیز ہوں، فوج ہو، جیسے کہ خان صاحب بولتے ہیں کہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی بولا ہے میرا ہے، یہ فوج ہماری ہے، رینجرز ہماری ہے، ایف سی ہماری ہے، پولیس ہماری ہے. ایون کہ پاکستان کا ایک ایک ادارہ ہمارا ہے اور وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور ہم ان کا بہت احترام بھی کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ جب خان صاحب آئیں تو ہر ادارے کو آزاد کر دیں کہ وہ اپنے کام میں آزاد ہو، اس پہ کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہو، تاکہ وہ عزت کے ساتھ کام کریں اور پاکستان کو ڈیلیور کریں. یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہے، چاہے وہ چھوٹا ادارہ ہو بڑا ادارہ ہو، اپنا کام کرے اور وہ ہمارے ملک کی خدمت کرے اور ہم ان کا احترام کریں. ہم اپنے سروں پہ بٹھائیں. حیدرآباد میں ظاہر ہے پرانی پارٹیز ہیں جو کافی عرصے سے اقتدار میں آ رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بت اب آپ توڑ دیں گے یا امید کم ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں. خان صاحب نے یہ بت توڑ دیے، پورے پاکستان کے بت اڑا کے رکھ دیے ہیں. اور جو پاکستان میں 40 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد نئے چہرے اور پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے بہت سارے لوگ آپ کو نئے پولیٹیشنز ملیں گے، نوجوان ملیں گے، صاف ستھرے لوگ ملیں گے، اور پاکستان کا پولیٹیکل فرسودہ جاگیردارانہ نظام کو ہم ختم کر کے دم لیں گے. انشاءاللہ اس سسٹم کو توڑ دیں گے اور ہماری آگے جانے والی جو نسل اور عوام ہے وہ خود حکمرانی کرے گی اپنے ملک کے اوپر. بہت شکریہ نعیم بھائی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ویورز، پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا میسج آپ سب دوستوں کے لیے، جو بھی کارکن ہیں الیکشن کے دوران، الیکشن ہی ہے، اس کو اپنا ذاتی انا اور ذاتی مسئلہ نہ بنائیں. آپس میں بالکل نہ لڑے جھگڑیں. الیکشن ختم ہو جائے گا، ہم سب کو یہیں رہنا ہے. اس امید سے خداحافظ کہہ رہا ہوں کہ میرے پروگرام کو شیئر لازمی کریے گا، میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.